गुरांडी ग्रामठारू उलपड़ाकू संजोग करुवा रास्ता पलटिछि मरण जंता। पूर्त विभाग साजिछि निदा विष्णु। गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक अंतर्गत गुरांडी ग्रामठारू उपलड़ाकू संजोग करुवा रास्ताटी साजिछि मरण जंता। पूर्त विभाग साजिछि निदा विष्णु। एही रास्ता देई प्रतिदिन स्कूल कॉलेज ब्लॉक को बहु छात्र छात्री सरकारी कर्मचारी और जनसाधारण जिबा आसिबा करिथांती। एही रास्ताटी पारଳାଖାମୁଣ୍ଡି सहर को सर्टकट रास्ता होइथिबारु ओ कम समय रे निजर गंतव्य स्थल रे पहुंची पारुछंती। तेणु बहु यात्री रास्ता देई जिबा आसिबा करिथांती। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସକାଶେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସହ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି ସକାଶେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୌଡ଼ କିନ୍ତୁ ପାଳାଖାମୁଣ୍ଡିରୁ ଗାରବନ୍ଧ ଯାଉଛି ଉପଲଡ଼ାରୁ ଗୁରାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଖାଲ ଢେପ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଏମିତି ଗଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥାଉଛି। ଖାଲ ଢେପ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏଠି ମରାମତି କଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ହଁ ନାରାୟଣର कौन कहे जो उपलड़ू गुरांडी रास्ता खालखमा दीर्घ दिन होती कौन असुविधा होची? बेसी भूल है आज्ञा बेसी खाला कोड़ी गाड़ी जाक नापी से खाला बेसी हो जाए। कौन कहे सरकार को? सरकार आपन कौन करे से आम ये कर मरामत आज्ञा आप नाड़ा कौन कहे जो उपलड़ू गुरांडी रास्ता खालखमार परिणत होती कौन कहे? अब कौन कहूँ आज्ञा आम तो सब दिन जावासा कर गाड़ी खराब हो पचार ना रास्ता गाड़ी खाल ढेपर विजार हो पिला पिला नौ पैसेंजर धरी जाऊँ आम डेली विजार हो स्कूल पिला धरी जाऊँ आज्ञा डेली विजार कौन करें आम तुमको कहल। गजपति रेणुबाला बेहेरा रिपोर्ट विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।